Jo to ani old friends no ang phuti debor mahane hanorok bai tiniwo kwrwngjao kha tamni hinmanle kisisa an problem no norok sai khnarinani bagise norok baksa rok hingke to saimaya phano tongbai khana ang bo mahai condition o tong hingke saya hingke to norok bo saimanja hingke sa hingke to joto no saimannai ani asok friends tongnai rok maya ganang tongnai rok borok no ang sanani muchungmani wngko ang hingke December o bo ang December mas bo ang yakung himui maya angui tongmani hingke injection rok yorjagoi kisa twrwk khe tongkha salsa yorjak hingke tei salsa ke hamya mane tamsanai jedino yoro adino kaham tongo tei dino hamya ama haike mang tongkha hingke tabuk hingke January hapaika January hapaimani hingke ang bisnao no ikono rok nukmankha na yakung komal khopjak bisnao no sutuyo bisnao no khiwo bisna no chao abo haike ma tongkha tamni hinmanle klai phuru hingke amsuk kaina poja hilik klaio a poja hilik rok no kebo bagui na halaimani poja mane bolongni bol tani tumani wa tani tumani hingkele jono kisa haifano baglainai mankha haifano jan je poja bokjakle ke phano na halaimaya hinani khawang saijuk ang uansugo hingke ani kha belai kheno ang bwkha thaijago tamni hinmanle ang bwkrang se 18 bochor cholikha paralyze hingke bono se khisu nai tongmani hingke tabuk ang nijise amo haike bisnani kutung lolimaya hingke omo suktei swngjaro bomo swk klaina tongkho kaham mane hamya ang chongui maya ongo hingke ang nijibo tabuk haino khaina kwrwio se chwngno naikolnai kwrwio ang bwkrang nang naikol tongma jaga se ang bo mahai klaikha hingke ang bwsajuk khoroksa sujung tongjakmani bobo haino bini pora rok path khlaise porinani de thangnai na anoda nani ama hingui tongkha porina phanchi oboni thangkha hingke bo haino ano twisung twisa nai tongmani bini dai no bo khisi twi bono manaikha no bono manaikha ama haike tongkha hingke abo se bo hingke miyan simingke tesa khi basi manui jagokha bobo uskang hingke bini manai wngmani bithisai hamka hingke tini simkai ang bwsajuk khi kwbang wngkha hingke tabuk sujak chini nog nukhumo pura obostha aswk hamya bo tongo chwng wngkha hingke doctor naina phano naimani ang tongo tabugo tamni hinmano rang puisa rok bo kwrwi bokhe pun waktok phaalui nainani hinani bo kwrwi ang bisnao yakung phologui haino achugui no thunani achugui no tongnani ama haino thunani bo rogui mania gang genchi lengti haike lengui tongkha haino achukma hor sal haike ma katogui tongmani hingke friends rok no thani ang sana muchungo norok bo haino kaitoni thani sandi ani bagui ni sana muchungmani bo ani bwkha khe phiaba ang uansugo chwng borok munisu rokle salsale chwng swngcharno yakhana nang haifano o jora no khai sokbai kata ani khe mwswk gono hinui bo uansugo haifano ani bwsak kuchu chwla bini baising torkha borok chimphano tongmankha ang kwrwi khe tongoi simanya kuchule 3 bochor chiko hingke bo jora sokbai phano sabo naikol nai bini barja ama hai rok no uansugui khali muchungya haifano swngcharno yakhanani somoi no phaikha hinui jora khe ang uansugo bwsai himjaknai bo chana nangmani ba baire hasteo tongoi samung rok khlaima tongjago logi o saksori hamya himphano bwsai himphano logi bo tongoi naikoloi manya tamkhaini ba bihini logi bwsai thangmaya bwsaini logi bihik thangmaya himani abono wngkha nangai na ang sanani muchungmani norok no hingke ang video rok bo rwi manya kaisa ani onek khani sok tongo asukha nani emang haifano ang tamni bagui video rok reliyaba ang ana emang no ang kuno jagao ang mukha khaima wnglakha ani saksori je hamya hingke ani bwkha thwi thango haini bagui ang bwkha rok phaliya odek modek samung tangui tamkhaisa nai ama hai rok no uansugui
bidu khani panchi bukha srangya ama hai roksi sak sori hamya homni sa ayu kabi bisna ma tongo hingka hingke bahai ke bokha rok srangnai ba hani bagui ang bidorok bo.